अब आवाज़ देना चाहूँगा अजीज़म मोहम्मद आदिल कलाम। अजीज़म मोहम्मद आदिल कलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाअुन मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन वला तल्मिज़ू أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب سبحان الله ما شاء الله. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।